ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ମୋର ଆୟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରେଳ କରାଯାଉଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ ସେମାନେ ପାଇବେ କି ନ ପାଇବେ। କିପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିବ କି ନ ଆସିବ, କିପରି ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ କରିବେ ଆପଣ ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବସି ନିଜର କରିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। प्रथम निजर मोबाइल किंवा क्रोम ब्राउजर सर्च करिया सीएम किसान सर्च कर सारा पर देखो आपको यहीपर गवर्नमेंट ऑफिशियल लिंक शो करिवो। यहाँ पर सीएम किसान गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा पर क्लिक करिवा। यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट हो सीएम किसान ऑफिशियल पेज को। यहाँ पर आपण मैंने तलू स्क्रॉल करिवा। तलू स्क्रॉल करिवा पर देखो आपन को यहीपर ऑप्शन शो करो स्थिति जांच करूँ। आपण मैंने जब स्टाटस चेक करने चाहूँगे ताले स्थिति जांच उपर क्लिक करी निजर आधार नंबर देवे। निजर आधार नंबर दे शो ऑप्शन उपर क्लिक करेंगे। शो ऑप्शन उपर क्लिक कर सारा पर देखो आपको यहीपर शो कर आप डिटेल्स एटा शो कर पाइबापी इलिजिबल अच्छा कि ना एपटे इलिजिबल स्टेटस शो कर। मुझे चाषी को देखुँ से एवं इलिजिबल अच्छा आपड़ जब इलिजिबल थे यहीपर इलिजिबल ऑप्शन शो कर पाइबापी अनइलिजिबल थी अनइलिजिबल शो कर। आपण मैंने जितेटा किस्ती क्यों डेट्रे पाई क्यों आकाउंट को चाहिए भी चेक कर।